Mga senior citizen. Oo. Magsayaw-sayaw, mag-exercise niya. Manahiay man to. Kailaman si Ma'am Kuan na to. Oh, Ma'am Rich. Anak dito. Kada adlaw. Ay, kay para di siya makuha sa... Magdala ballpen, ulit lapis. Kay tudluan man po siya apil sa mga tiguang. Ya. Okay. Yes. Very good. The next. The hot dog. Dog. Hot dog. Oh, color red. Red. Hot dog. Dog. Okay.